Ayan. Kahuli na surik-surik guys. Ayan na. First catch of Mr. Surik-surik. Yan. Secure bro. First catch of the day. First catch of the day. Congratulations. Secure bro. Secure. Lapis. I-secure. Itagan ka rin bro. Ayan. Pikas bro. Pikas. Ayan bro. Ayan. Ayan bro. Ayan bro. Ayan tagak. Tagak bro. Congrats bro. Nanasya na panaan si Surik-surik guys. Unsa ka isda ah. Mura mo kuno og kumuplods. Tara, dive na. Tiurok na. Padayon niyang i-retrieve ang isda guys. Dako siguro niki. Lam-lam man. Bugno na guys. Mana? Gabugno na duha guys. Layog na. Dari siling na duha guys oh. Another one. Dako na gina bro. 4 na ni bro. 4 kilos. 4. Wala ko raga bay man. Bugat kina eh. Secure bro, secure. Suklat na siya. Ay, di ba? Kabuhi niya. Dire imo din nagipiding daan bro sa paling bro. Nagipiding 4 lagi na bro. 4 na bro. Usok din siya no? Oo. Magpapuro na nanugod. Tambok. Pangatlong isda ni JR guys. Ayan na guys.